গুলো 1951 सालनि मेयर अफ बुटुंखा 1951 सालनि बुटुंगै जों एमपी बसरामका एमएलए बसरामका प्रधान बसरामका 75 बोसोरनि परे फानो ताबो फानोसै लामानि बागै जों दाबि मा खालायो ताबो फानोसै 75 बोसोर आगे তিনি ভাই রঞ্জিত 35-34 বছর সিগাং आंबो एमएलए त्रिपुरा विधानसभानि आपू त्रिपुरानि बाजेट 1200 कोटी से তিনি त्रिपुरानि बाजेट 26,000-27,000 कोटी टाका 80 कोटी 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 सीपीएम 35 বছর সরকার চালকা कांग्रेस 30 বছর बीजेपी তাও প্রায় 6 বছর কাছাকাছি জুট সরকার 5 বছর ও এলাকানি যে অবস্থা ও এলাকানি যে লামা ও এলাকানি যে তৈরি যে সমস্যা ও এলাকানি যে তাও ফেরান কারেন্টনি যে অবস্থা তিনি আজাগান তংকো আজাগান লোন সমালিয়ান তো তামনি বাগৈ একটা মাত্র কারণ কা প্রশাসন যে আসুক ভিডিও সামনো ব্লক নি যতন বকরা বসে বড়তা মুখে দেখাইয়া উন্নয়ন বরং নাই ইয়া আবনি লগে তাই সময় সব এমএলএ তাবো এসডিএম আমাকে দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত বনি বরনি ইয়াবানি প্রশাসন ক্ষমতা তো নাই ই জিন্দেগি ওপনো নিনি ইয়াং বড় বকল হইলা ওই লক্ষ্য রাখনো आंगमानिपुर जरा किसे लामा कामनुका आबोनी परे जे लामा फाइमानि और 35 किलोमीटर दांखना बा 15 किलोमीटर लामा पर्यंत सामने बरफ इमान फनो आसुगिया पबुतो का अमाय कपाल हामियानि को तिनी पछान पग मणिपुर बाय तिनी और पूर्णदा रोजापाड़ा एसबी स्कूल मात्र 12 থেকে 13 किलोमीटर में बाहाना जना स्टूडेंट तो छात्र तो और मास्टर तो खरकसा আর খরকসা মাস্টার নন অরনি যে তাবুক এসডিএম অর্থাৎ প্রশাসন সাইবান্ত তুই না বন অরনি মাস্টার নসে বিএলউনি পরে দিয়ে খাইয়ে অর বুকসা খাইতে